Kenasiingan kitu aman tanitinam darakuna anyanglah asuyim nam asa. Itu agante nai nami allen anyam lengnam jisu Ismail Mondol birindale Daniel Mondol birindale doonglen itu ngapsitalen doonglen jisu rupalen tame singan tame darakuna amanti lilen itu agante nai nami allen anyam lengnam jisu Binalen rabin onam jisu na pala Purbana yam ling juju yuyulinji arengon singling da kulinji anyam nam nyangle anyam nam sanle tamesi ngana nyangla aman gupamar aman rabramar aman abdu binalen rabin onam jisu na pala anap sita namasang tangisinga na nyangla anap sita namasang tangisinga na nyangla tame singan tame derkuna aman tililen kitu agante nai nami allen anyam lengnam jisu Sita absita te kanasing janong ling bitiling udublen rukulet tangor ling nam yir binasa tanado nam
tilen tana anam tilen binana mubling binasa unji dukiling unji manengling aman satan kanu kunyaha rupa maran sanle amana napsita absita te kanasing jannong ling bitiling kudublen rupule tanorling nam yir binasa rana do nam tilen tana anam tilen binana mubling binasa unji dungkiling unji manengling aman satan kanu kunyaha anak sitana masang tamu singana yang la anak sitana masang tamu singana yang la tame singan tame derakunan aman tililan kitu agante nan nami allan anyam lenam jisu tame singan tame derakunan aman tililan kitu agante nan nami allan anyam lenam jisu Ismail Mondol birindalen Daniel Mondol birindalen doonglen itu ngapsitalen doonglen Jisu rupalen tame singan tame darakun aman tililen kitu agante nai nami allen anyam lingnam Jisu anyam lingnam Jisu anyam lingnam Jisu